नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। जोरहाट के टिलिकियाम चाय बागान में पिछले कुछ दिनों से बाघ के विचरण की सूचना मिलने के बाद वन विभाग द्वारा लगाया गया पिंजरा आखिरकार सफल साबित हुआ। शनिवार तड़के एक बाघिन पिंजरे में कैद हो गई, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। जानकारी के अनुसार बाघ के लगातार दिखाई देने की खबरों के बाद जोरहाट क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय की ओर से एहतियातन चाय बागान में पिंजरा लगाया गया था। आज तड़के उसी पिंजरे में बाघिन फंस गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया कि पकड़ी गई बाघिन की आयु लगभग 3 वर्ष आंकी गई है। फिलहाल उसे सुरक्षित रूप से क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय में रखा गया, जहां उसकी निगरानी की जा रही है। वन विभाग की टीम बाघिन के स्वास्थ्य की जांच के साथ साथ उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ने की प्रक्रिया पर भी विचार कर रही है। যোৱা ২৭ জুনৰ দিনাখন আমি আমাৰ টিলিকিয়াম চাহ বাগিচা এজন কৰ্মচাৰীয়ে আমাক খবৰ দিলে। খবৰ দিয়াৰ লগে লগে আমি পিঞ্জৰাটো আমি ইয়াত পাতিলোহি। আজি ৰাতিপুৱা গম পাই আমি তৎকালীনভাৱে আহি পেলাই এই বাঘটো আজি আমি পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা বাঘটো আজি আমি ৰাতিপুৱা নিবলৈ আহিলোঁ। অনুমানিক বয়স কিমান হ'ব? আনুমানিক বয়স ৩ বছৰমান হ'ব। ৩ বছৰ মাইকী বাঘ। এতিয়া আপোনালোকে ক'লৈ লৈ যাব? এতিয়া আমি আমাৰ ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ অফিচাৰলৈ লৈ যাম, আৰু মই ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ। গতিকে আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰলৈ নি পেলাই তেওঁক চিকিৎসা কৰাম। কিবা দুখ চুখ পাইছে নেকি তাৰপৰা হাই অথৰিটি অনুসাৰে আমি তেওঁক আজি ৰাতি আমি এইটো তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশ মতে আমি য'ত থ'ব লাগে আমি ত'ত থৈ আহিমগৈ। ছাৰ, আপোনাৰ নামটো কি? মোৰ নাম গুণেশ্বৰ বৰা, মই ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ যোৰহাট।